ये करबला के dua kesan bawa ada guna ada naramu badan ada naramu yo kusha sada oru ke o kasem yatim wajina shede moz make dana de khale andaz wo shada kasem do kata parwarish ei sakala मौला हसन मुश्तबा तज़हर मिलाउशु मुश्बे वक्ते नी मशकारे नो वरमनी तदी फरवाबी भी सेवका माता का सिमला मेरा वाला द्रो कालो का सिमले मने का सिमले देशवलो ये हसन मुश्तबा ज़ुमके तालास तेर को ज़ुमके में खाओरे रवा हस्तले ले यतीम का सिमसार बंदरो Kasem merzoya, lar shami mashpare, bal samaya nama shari kafur re, alim re, muallim re, khabara. Khud dor abira aur taud alega se baba madhwari. Hai. ये मशपारे से बाहर कर अखलाश तो फिजा वरमना रहा शोक थी किसके बादे ओढ़ के बच्चे सार वाले खाओरे चौली दे ये भी कतुब हसन मुश्तबा बच्चे कासिम दे कासिम बच्चे वे दे इत्रो सब खबर आले इत्रो तक लड़ा है असवद अली खामोश थे वो आगा भी खबर अशवा का सरोर मदगवाड़ी Orang jumlah orang bersama wira yatim batam dia adalah नहीं खबर तो सकला वरमना द खुदा द रोर कोर तरतलला ये वार्ता ताश अल्लाहु अकबर ताशी काटला लेकर समा खोर वनगोरी उसको विलाती जारी द ये वार्ता कासिम तवीज में रिवायत स्तरने कासिम सोया सकला करबला के हुसैन बंद तकलीफ राशि करबला के मौरूर बंद तकलीफ राशि बियामा तरफना दागा तावीज वर्ता करता तबली जलसत यानी हसन मुश्तबा खपलना इब करबला का वास्ता और अकबर शब अशूर दे इन्नन मुकली रिवाज दे कासिम शाहज़ादा कासिम जिक्र दे इस शब अशूर दे अशूर साल यारू नडेल ग्रामी शब अशूर दे मोर सनास दे वेगी के वड़ू के दियार लसुकालो को दे खुद मोर वेगी के दसार चिगदी मैंने सौयो कुसाए अकबारे आज़ादारो दुनिया रंगवे المور دوتی دمشقی में सोया सब दुदी सादात और खानदान में हो कि देशी दमश्क दो के दौर असर नहीं खुद द हसन मुश्तबा यतीमी है लोगों अपना ख्याल वसता अपना ख्याल वसता अल्लाहु अकबर और देखते हुए को मोर अल्लाह शख्स पलतरना तापोस को कलिमा स्पाले saya sabakum syahidan kini lo syahidan berferes ke depan nama ustaz kalau ada ustaz ये सकल शाहज़ादा आलो तरा तवदरी दर मुसालिबान निनास्ते अल्लाहु अकबर इमाम दे यही से यतीम यार अतलो सारा इमाम वदरी दो पे वक्त जब गिराना यार बस पे सितारा ने ये इंतजार सारे घर गाड़ी करना ये सब हुसैन बेहोश अपने वक्त होश की कलरा लमाना
कासिम ने वर्दी जमा कराना मत सिर्फ दाऊया तो सबाक शोक शहीदी के दे कासिम ना मर्दा कनलता अल्लाहु अकबर आज़ादारो मौला खामोश दे वर्द सुनी तो कासिम या قال يزغار نما ورکشتاده الله اکبر یزغار نما ورکشتاده نو قاسم تد خبر قاسم تد مولا حسین نه کشتای ورکی کنیشتا مروار یتیمانو مروار جو میں کو تاسو خبر یو کا کلا یتیم مروار شي یو ورته حسین پریخلنا راگ مورته غاګ ورک نما شیرینه وره شیرین موره سکل ازم وردو که مو تا بماتا شپی ایسه کاوله ستار میکن اچاف که ده آلی دننه کی خود تا یو سوال کنگا ما پدا لباس بدل کا مانا پاکیر جوڑ کا پاکیر جوڑ کا ویلی سکے خیر خودے زن نجاح مولا تا سوم گیلا کون سماتا دا حسین اجازت لرکی اللہ اکبر دی خبر ایسا بی بی سے وکلو کاسی ملاس نولی ولو کلا شہزدے لاس نولی ولو خباکی گمد مگرانا سویا رسالت شریکت الحسین تا دبوزاو شریکت الحسین تا روست ورسرا دیما شیرینی بی بی دماغ سوے خودے اور تا کو گران ویارا دیکھا تابن دیکھو یارون اڈیر گران دی تو حسین شریک کھوئے اللہ اکبر ورور نے اجازت اور فوالا مولا ورمنا روانا شوا قاسم و سرا دے اللہ اکبر بی بی و سرا دے چیئے دے حیاء نڈاکا ورمنا حسین تا سوال لپارا ندے رنگ دی واسه ازادار دا چملا زان زړه نقش باندې ولیکا هغه ورمنا څه حسین ته ندی ویلاړه نبی قاسم راوست الله اکبر حسین چې د وندیار مخ ته ندی راغلی نن سوال لپاره راغلی دا ما چولی واپس نکې حسین فپویشنا ورته دی بی بی خپاکه کما نما ما دتا جولی دا کاکا کوما دتا جولی د سیټام کاکا هر شهید انداز په بدلوي دتا د شهید انداز په بدلوي ماتا ته خیرات ډېر حضرتارو ورمنه تسلی سره سابش لسم الله اکبر لسم ورز دیو شهید درتی ورمنه د قاسم ته قاسم ازویا نو د کله شهید کې اور محمد جنازه کو راغلي دي وړو جنازه د حسین د وړو یتیمانو جنازه کو راغللې خوريونو جنازه کو راغللې نو دی غری کله په قربان کې ځان ور باندې دما ګرانه موره ماته د اجازت لرکی یو واسطه مرمار قاسم خیمه نبار چینستگو اللہ اکبر آزادارو خیمه نبار کر قاسم ناستے ساری پیٹتے یو آرتے بیکتا دا علاتش آواز رالو علاتش آواز تا قاسم لاس پر مڈ باندے رل آمان یاش پر تاویزی ولی رل آمان پمنڈے منڈے حسین سراغ رل دما گرانا ترا دما گرانا آمو ماتا بابا کم تاویز رگڑے روانا حسین سترگ باندے شیخ لطاویز صافی کو یو وارتای قاسم نا غاڑا کیر چاپیر کردا اللہ اکبر ورتدیئی سر مولا حسن دیئی دما حسین اورورا دا ہدیہ مانا کربلا کے قبول اگا حسین نوردی ماں خود ہدیہ قبول اگے ہوئیو وسیعت ماتا اللہ اکبر ازدارو
خپل ورور حسین خپل ورور حسن هم کړی و هغه څه وصیت دی هغه وصیت دا دی چې کربلا کې بیا قاسم دپاره الله اکبر هغه بنا وکړه چې قیامت پورې د باندې به دغه واده یادېږي مدینه سے مدینے تک کتاب 348 صفحے باندې آیت الله جواد ذهنی دا روایت لیکلې ده چې حسین خیماګاه کې غږ وکړ کربلایان یو آزادار یو خیمې ملیدې دي اټولو نه اخري خیمه د چا دی اټولو نه اخري خیمه د شهزاده قاسم دی ارمان ارمان دے ارمان دے ازادارو آگے خیمت جائے اور بیبیانے راگ لنے آگے خیمتا ورمن راگ لنے آگے خیمتا عباس علمدار راگ لنے حسین خیمے کے چلستر نمال کبرانو رہے راکا لاست رکا سے بلاس کے چیگا اخیری میں جملے وورا یہ مولا حسین غاق وکر ماں کو دورور وصیت پورا کے کہاں اوشتا سخیمہ پیدا بریک دو تو اوشتا آخیری راز و نیاز ہوگی اللہ اکبر دسے وہ ادم ندیلی دلے دے کربلا پویا بھان کے ازادارو لاس کو لاس بندے کہلے خیمہ کہلے یو آتا کاسے بھائی تک لگا گراغ لے کاسے بھاڑی چپل لاس لے رے کے ورمنے ورمنے گاگ وکا قدمہ گرانا ترسویا نما شیرینہ ترسویا مادہ چاہتا پریگلے مادہ چاہتا پریگلے اللہ اکبر قاسم دورتے ہیں بس اخیری نیٹر کی تحجت دوی پوری سا شہزادہ دورتے ہیں زدہ شاہتا نپری گدن دو خودیتا پری گدن و شاہتا کم اخیری ملاقات ماوشر دی بیناب قیامات کی کو دی خوشحالی با بیامو قیامات کی منعو اللہ اکبر ورمنا دورتے ہیں دنا گرانا ترزویا بیا بس قیامت کی تاپا سے چیتا سارا ہوا زب بیاتا سنگے پیجانم ورتے ہی ماں بدسے پیجانے سے یو طرف تا رسول اللہ بھی بل طرف تا بوا لاروی اوکا بیا مدینہ نہ پیجانے اللہ اور آخری جملہ ہورا بیا اخپل لستونے رواقست پل لستونے وشلاول دما گرانے ترلو رے بیا بلما لستونے شلدے بیا